Ovdje ćete sada u ovom videu moći da pogledate skidanje ovog ogleda Pionira. Ja ću se tu malo našaliti vezano za ove mudrace koji kao garantuju dobre prinose. Njiva je inače posijana 11. aprila, bačeno je nekih 125 kila ureje i 40 kila mapa u jesen zaorano. Posijani su 6 hibrida Pionira, vidjet ćete kasnije koji, i svi su posijani na 20 cm. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete skidanje Pionirovog ogleda kukuruza za 2024. godinu. Što se tiče samog ovog naslova, kako napraviti vrhunski prinos kukuruza, to je više, to jest tajna kako napraviti vrhunski prinos kukuruza, to je više kao mala neka šala, pošto se u zadnje vreme pojavljuju neki gurui na televiziji, na društvenim mrežama, koji objašnjavaju kako u stvari, kako tehnologiju, kako se proizvodi kukuruz. Odmah da vam kažem na početku, znači da odmah razbijemo ovu tu, kako kažem, dilemu. Ovdje ćete vidjeti skidanje ogleda Pionirovog kukuruza, a taj naslov je zbog onoga što sam rekao, a inače svako ko domaćinski radi svoju zemlju i naravno koja ima potencijal, ukoliko uradi najvažniju agrotehničku meru, to jest desi mu se najvažnija agrotehnička mera, a to je pravilan raspored padavina, može da očekuje rekordne prinose. Ove sve gluposti što ljudi pričaju kao neki proizvođači, mudraci, tehnologije, oranja i to, verujte da nema nikakve veze sa životom, stojim iza toga sa mojim 37-godišnjim iskustvom u radu u poljoprivredi i sa gomilom kakvih ogleda. Ovaj put pogledajte ogled Pionira, vidjet ćete šta je dala najbolja njiva na kojoj je palo u posljednjem momentu 72 litre kiše po metru kvadratnom i spasilo sve. Na ovom ogledu imamo ukupno 6 hibrida, kasnije ćete vidjeti i kojih. Ako ste pratili moje klipove, vidjeli ste da smo mi imali sreće da je kod nas pala jedna kiša između 2. i 3. jula, dobili smo preko 70 litara kiše i mi nismo na nekom velikom, nećemo biti na velikom gubitku što se tiče kukuruza. Kod nas će biti prinos solidan i ja na ovoj njivi očekujem preko 8 tona po hektaru da će svi hibridi dati. Skroz. Evo, naravno sad smo u fazi postavljanja vage. Ovdje ćemo meriti, malo je nezgodno. Njiva je blizu puta, nadam se da će biti dobro. Vage ponovo nameštamo ovaj put u njivi. Tamo nismo mogli, klizile su nam, nije moglo da zakuca ove neke klinove što je napravio drvene. Uglavnom Mire je uradio, evo, prvi hibrid. Ja sad pravo da vam kažem i ne znam koji je, iznervirao sam se, vidite da ima dosta, je bilo poleglo, kilavo ide. Uglavnom vidjet ćemo prinos i vidjet ćemo koji je hibrid, sad ni ne znam više koji je, malo sam se zbunio. Prvi hibrid koji skidamo je ovaj 93-98. On inače, vidjet ćete, imao 10,6 slage i kada se to preračuna u SRPS kvalitet suvog zrna, dobija se neki 10.166 kg po hektaru. Znači, prvi hibrid je bio 93-98 i za sada je dobro. Naravno, vlage su svuda male. Sad ćemo malo snimiti dronom kako ovo izgleda. Ima poleglog dosta kukuruza, ali valjda će Mire, naravno, merdevine ponovo nije preklopio.
Drugi je hibrid završen. Evo vidite, ima ovdje što je poleglo. Mire nije mogao to najbolje da pokupi. Tu je nešto zaprljao, ima ostalih klipova. Vidite kako je nezgodno kad je poleglo. E sad ovdje s ove strane je malo bolje tarupao, pa uspeo i da pokupi bolje. Sljedeći hibrid je vjerovatno vam dobro poznati P9300. On je bio nešto bolji, imao je nešto manju vlagu 10,3 i imao je 10.178 kg po hektaru. Gotov je i treći hibrid. Vidjet ćemo, vlage su svuda male. Prinosi će biti tu, ja mislim, sve između 9 i 10,5 tona. Da je to realno očekivati. Ci pribić Potkovičku ešte dnes, ešte dnes, ešte dnes. Dám ti pribiť Potkovičku ešte dnes, ešte dnes, ešte dnes. Dám ti pribiť Potkovičku zo zlata, zo zlata, zo zlata, aby si ma nezhadzúval do blata, do blata, do blata. Aby si ma nezadzúval do blata, do blata, do blata. Četvrti hibrid je P9889, verovatno ste taj hibrid već svi sejali. On je imao 10,6 vlagu i 11.841 kg po hektaru. Kao što sam vam rekao i evo vidite i sada i ovaj četvrti hibrid, po meni šesti hibrid će biti najbolji, a sada manje više bitno, nebitno,
hoću da vam kažem da ovdje znači nikakva mudrost nije bila ovu njivu obraditi, nije ni špartano, najmanje je uloženo u ovu njivu, ali pošto je najbolje kvaliteta i pošto je tu kiša pala u pravom momentu, rezultati su do sada najbolji od svih njiva. Okej, može. Može, Mire, ekipuj. Zatvori merdevine. Vidjeli ste da smo ovdje morali preterati prikolice. Uglavnom merili smo iz 3 puta. Prvi put je bilo 1278, drugi 584 i treći put 781 kg. 781. Tako da morali smo tu egzibiciju da izvedemo, pošto kukuruz je nešto bolji nego smo očekivali i ne može da stane kompletno ovo sa ovog ogleda. Uglavnom nastavljamo, Mire radi 5 hibrid. Za sad su rezultati, sem prva 2 koja su bile polegla, ove su ostale odlične. Mire polako završava 5. hibrid. Imamo i goste iz poljoprivredne stanice Ruman. Proveravaju koliko je, kako je zdravstveno stanje hibrida. Samo da ih Mire ne istarupa, pošto Mire ko zna da li ih primećuje. Uglavnom, ovaj 5. hibrid je dosta polegao isto i nisam baš oduševljen. Vidjet ćemo kakav će prinos biti. Vidjeli ste, ona 2 su bila odlična, sad dalje vaga će pokazati. 6. hibrid, Pionir 0164, jedan od starijih hibrida iz ove palete koju smo danas ovdje prikazali i kao što možete vidjeti najveća vlaga 12,3, ali ubedljivo najbolji prinos 12.610 kg po hektaru tog SRPS kvaliteta suvog zrna, tako da možete vidjeti u stvari kako je ovaj hibrid pobedio i gdje je dao fantastičan prinos za ovu godinu, a i za svaku drugu godinu bi to bio odličan prinos. Evo vidite, završili smo ovaj ogled. Još jednom pobedio je hibrid P0164 sa fantastičnim prinosom od 12.610 kg. Kao što sam rekao, ovdje nije bilo problema, pala je kiša na vreme. Jeste bila jedna, ali je 20 i nešto dana držala vlagu. Da nisu ovi popadali 2 hibrida, verovatno bi oni bili preko 11 tona. Uglavnom, izuzetno sam zadovoljan sa ovim ogledom. Doduše, ovo mi je stvarno, ne meni najbolja, ovo je jedna od najboljih njiva. Neću da preteram, ali u Istočnom Sremu sigurno. Tu držim mnoge rekorde sa ovom njivom po prinosima, tako sam znao da će biti dobro. Nadam se da vam znači ovi podaci nešto, da možete napraviti poređenje. Toliko za ovaj klip, hvala vam na gledanju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!